Miubos sa kapin 20% o tugbang 141 ka mga kaso sa 8 ka focus crime sa riyon gikan Enero hangtod Mayo 2026 kumpara sa susamang panahon sa milabayng tuig kini base sa bag-ong datos sa Police Regional Office kon PRO 11. Sumala pa ni Police Major Catherine De La Rey, ang spokesperson sa PRO 11, nga mong kaso nga physical injury mo'y nakatala sa pinakarakong pagkunhod nga miabot sa 33%, gisundan sa rape nga miubos og 32% ug ang murder nga mikunhod usab og 17%. Pero overall, very peaceful ang whole Davao region, and then kung i-compare po nimo ang focus crime last year, nagbaba ta by 20.22%. Apan luyoy na ini sa kinatibukang pagkunhod sa krimen, nakatala hinon og pagsaka sa kasong robbery og pagpangawat nga adunay 60 ka mga insidente, ilabi na sa motor vehicle og motorcycle carnapping. Gilao man usab nga mas pakusgan pa sa kapulisan sa Tibok Rion 11 ang ilang pagpatrolya og ang monitoring arong hingpit na nga mapakgang ang nagkataas nga kaso sa carnapping og robbery. Nanawagan usab ang PRO 11 ngadto sa publiko nga magpabiling magbinantayon og isirado kanunay ang ilang masakyanan aron dili mabiktima sa mga kawatan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Julius Pacot alang sa 93.1 Brigada News FM Davao, The Music and News Authority.